بسم الله. صغاري، سنتعلم معا إن شاء الله في هذه الحصة أسماء الكثير من الأماكن التي نجدها في الحي. Les noms de lieux relatifs au quartier. أسماء هذه الأماكن. إذا لنبدأ على بركة الله. معكم الأستاذة شيراز عبد الرزاق من مدينة العلمة من الجزائر الحبيبة. لنبدأ على بركة الله. La maison. La maison. البيت. La maison. La maison. La maison. La maison. La maison. La maison. في الحي يوجد البيت. Dans le quartier, il y a la maison. Il y a la maison. يوجد البيت. La maison. La maison. La maison. La maison. L'école. 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 المدرسة. Dans le quartier, il y a l'école. في الحي يوجد المدرسة. L'école. المدرسة. L'école. 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 المدرسة. L'école. L'immeuble. العمارة. L'immeuble. 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 في الحي يوجد العمارة. Dans le quartier, il y a l'immeuble. 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 L'hôpital. L'hôpital. Dans le quartier, il y a l'hôpital. في الحي يوجد المستشفى. هذا مستشفى. L'hôpital. 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 المستشفى. L'hôpital. L'hôpital. المستشفى. L'hôpital. المستشفى. L'hôpital. المستشفى. L'hôpital. 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 المستشفى. Boulevard. 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 شارع. Boulevard. Boulevard. Boulevard معناها شارع رئيسي. Boulevard. Boulevard. Dans le quartier, il y a le boulevard. Boulevard. شارع. شارع رئيسي. Boulevard. Le marché. Le marché. Le marché. السوق. Le marché. 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 Le marché. السوق. Le marché. السوق. Le marché. السوق. Dans le quartier, il y a le marché. في الحي يوجد السوق. Le marché. Le marché. La mosquée. La mosquée. المسجد. La mosquée. Mosquée.
mosquée la mosquée المسجد la mosquée المسجد la mosquée المسجد la mosquée المسجد Dans le quartier il y a la mosquée في الحي يوجد المسجد la mosquée la mosquée la mosquée la rue الطريق la rue الطريق la rue 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 la rue معناها الطريق في الحي نجد الطريق Dans le quartier il y a la rue on trouve la rue نجد الطريق la rue la rue la rue معناها الطريق la rue الطريق la boulangerie la boulangerie المخبزة la boulangerie la boulangerie la boulangerie la boulangerie la boulangerie la boulangerie معناها المخبزة la boulangerie la boulangerie la boulangerie la boulangerie المخبزة boulangerie 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 la boulangerie معناها المخبزة la boulangerie la boulangerie bibliothèque bibliothèque la bibliothèque معناها المكتبة dans le quartier il y a la bibliothèque في الحي يوجد المكتبة dans le quartier il y a معناها يوجد dans le quartier il y a la bibliothèque في الحي يوجد المكتبة bibliothèque bibliothèque نقول بيب يو bibliothèque ما نقراوش هذه ما نقولش bibliothèque non on dit bibliothèque 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 معناها مكتبة la bibliothèque المكتبة bibliothèque bibliothèque المكتبة le théâtre le théâtre le théâtre المسرح le théâtre théâtre le théâtre المسرح le théâtre le théâtre le théâtre le théâtre le théâtre المسرح le théâtre le théâtre le théâtre المسرح le théâtre le jardin le jardin الحديقة le jardin 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 le jardin le jardin le jardin le jardin معناها الحديقة dans le quartier il y a le jardin في الحي يوجد الحديقة on trouve le jardin dans le quartier نجد الحديقة في الحي le jardin le jardin dans le quartier il y a le jardin
في الحي يوجد الحديقة. Le jardin. Le jardin. Le restaurant. Le restaurant. Le restaurant. Le restaurant. معناها المطعم. Le restaurant. 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 Le restaurant. Le restaurant. Le restaurant. Le restaurant معناها المطعم. Le restaurant. Le restaurant. Le restaurant. Le restaurant. المطعم. Le café. Le café. المقهى. Le café. Le café. Dans le quartier, il y a le café. في الحي يوجد المقهى. Le café. Le café. Le café. Café. Le café. Le café. Le café. المقهى. Le café. 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 Le café. المقهى. Le café. المقهى. Le café. Dans le quartier, il y a le café. في الحي يوجد المقهى. Le stade. الملعب. Le stade. 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 Le stade. Le stade. Le stade. الملعب. Le stade. الملعب. Dans le quartier, il y a le stade. On trouve le stade dans le quartier. نجد الملعب في الحي. Le stade. La mairie. La mairie. La mairie. البلدية. دار البلدية. La mairie. Mairie. Il y a deux syllabes dans ce mot. كاين زوج مقاطع في هذه الكلمة. Mais c'est la première syllabe. Ri la deuxième syllabe. المقطع الثاني. المقطع الأول هو mais. المقطع الثاني هو ri. La mairie. 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 La mairie. البلدية. La mairie. La mairie. La mairie. La mairie. La mairie. Dans le quartier, il y a la mairie. معناها في الحي يوجد البلدية. La poste. La poste. مكتب البريد يعني دار البريد. البريد مركز البريد. La poste. 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 La poste. La poste. La poste. La poste. La poste يعني البريد. مركز البريد أو دار البريد. La poste. La poste. La poste يعني دار البريد. La poste. La poste. Dans le quartier, il y a la poste. في الحي يوجد البريد دار البريد. إذن وفي الأخير
ما دام تعلمنا هذه الأشياء أتمنى أن أكون قد وفقت وساعدتكم ولو قليلا، وفي الآخر ماذا نقول؟ الحمد لله.